Halo guys, kami sa Barada. Hello guys. Na si Boss Bilbin. O iyang mga kauban guys. Shout out mga bossing. O shout out mga busing. Kauban ko si Sir karon. O. Salamat yung tanggana dia. Makipalo sa profile Page. sa page ni Boss Bilbin guys. Na may 1 million followers. So na-meet na gyud nato guys. Dugay atong pangandoy ma-meet ni sila. So dua tag kuan meet sila guys kasi malabayan tag kalayo. Franklin Ratunil. Ratunil.